بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في حسن سورة بيت سوقاني يوغل إسلام من فهم وين منيتون توما وما أربوس من يوغو أرسونو من يبا erkoto wanna man pa hadaba allebe ya woto lanna man do amosan ko imam se gilli yam hamba si sakra man basi tum gilli an wanan ke da wannan gwama erpuse da ne wongo koto wannan te wona zinigal lafi wannan wayi kallafi wana titik mul fajil arzan na tengbe waki yum dare anna annabiyam wa Allah muhammad sallallahu alaihi wasallama ne nabiyam taasi wannan yelle har yam tuma zugdai hamba hanwa wazugu amma la tan wannan bala illa man gannaba aywa dal nyam ya wannan sama wannan me ko kibaran wilgide tanye wannan sama wa humul muflihun abnam qasame abnam pama yulusu wannan na garbi lebe ya wannan dina te annaba wannan te yamme wannan te wannan dina da wannan ye da man ti santi wannan dina in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum santi wannan dina wannan nan te lame la taban di no kadam sida zugu hata yan wata shir wannan taban dodo sida zugu ya wannan dina ta ga fajil hanna shir wannan wakat ni ngawa ya sida ya yam karbi hi karsam da ba wenge ayo ya yaw hi ka ham da ba wenge wa ma ila zalika anta lenkenge to bieta ton di koyra ne ton me ya dawa be ya ko santar sida kane ton me ya tor soba man wana ayawa enta har wannan me kan yul son ko ton tiaka lalle ko wannan ta pasar bangare da wannan yi da nabi yam ta yetar wannan tipur rabbi zidni ilma wanne pasan bangare dala fajil ko ta wannan woto ne ayawa tibiyata ta yam kusum la ningi dosi alar ko so wannan man kotaba da wani fim senne woto wa ba hanne woto wati yikdan na ni somsa hay ya nabi yam da mala ton to masala walima da ni soma hambe wannan ne ngawa adar ya da kati to maketa ya wusugo de ko so kada woto wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Pipi yang wannan ladnan pere yang wannan wuso yang han kata teke wannan peka pore kota tilare la puso matana biyam kahanga ne zakramma la sahab sai la ne wonira nandik bam huna ne manare kitadi na lolo blare wannan man to zuno la sol songo to wannan di to na zama kan poa ifan lo wor pore ibali lo ngam bi poso wannan tilado wannan yoro do wannan pahar barka ifan lo wor pore ndikra koya ne bilona sonona yuringa nandi ngam pospipi miselo comme ser pour la barre poso nyam te ton tara pumka woso la kabakre ya ton nyaro kat fa bala ton pour la barre poso la demande va en compte va on a pas panga on a ba mi la fe wi ban mission nga ko ton wonnam kuba la wonnam son mission zugo ton petit mission voilà il faut le wol pole libam pour da etto dam hi wo ton wakane
il y a bureau national représentant, il y a Gilman représentant, ton pour ramener Wango, la pour formateur de Mahawan Nation Tona, pour ramener Wango, la pour organisateur de Ma, organisateur tour, quand on a Bahabi Lave, on a pas having a rocket fan il capé, ne pas have Roman of Zuti, Ramoya Savati, Tom Panman or the Bamarama fan, when a pity fan gilly. If I look for the Liverpool, the Limamsa, ya ton chauffeur dam Labama. Yami didn't have interpret la Kawen Darfa, I knew about Wishare. William de Prima, Salakarsam Damba, to William Parr. To one am song to ton palm formated and to one and Willie Ton Limamsa, to buy medical tartondo, to the palm venom. Wala wonna han sagala ni biyamata saga ton bumni ngawa ti tani ba fa gilli ti tolo ma ya woto ya ni ba fa na pamba ham yamne taba ni ba fa na zini tab ti alafi ni ba fa na zini tab ti shunore ni ba fa na zini taba ti ya ba ham yam tek teka non we wanyinga ko to wonna ti yam ba hay tuma yirin wana in kila wonna koyla ni biyama han sagal bumni ngawa wona kida na zini bumni ngawa ti keton shi wala zutuwa ti han lebe yiwa bidde kan lem ta yidama to bamme pam nafe tiya wotone wona jinigil lafe wona yikil lafe wona jittum na wombi so so ba hanar kam dal yaanse tabaha fa yi arzankum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ashabihi wa man walahum ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rende singa dame ti yawna mengla perda perdre la main, le côté de la sang, le côté de la sirade sango, le côté de la mdoua ba hat fa gilli ba hanere, mana kaseta be abiye, singam be imtu bumkai, kambe gil fa mina wasame ke ba habam wenna, le côté de la miyasa, to pour la ptilre, ton tor saba ton zuk saba Muhammad alayhi salatu wassalam, bam wen tu bam ton lenge, to wata ton dina. Sida wame tasame mala pupilem tek wumni ko ta hapide me malagame bun kale be tempa be lay lele ma fajil pore de nande ngam pusa tor saba ya okub seri gouvernement nyak bamba to bekale ngette gouvernement no kendal hanna kenan ning ti tengan bane ko to wonnam ta songba to yalsi ni sida la malagri o tora pour lele ni pore ya ton men tor saba président national président régional Mbeka alaji Mohamed Zungrana lender pour la me pour barak ne bi yuwa to Jacob Karaga na waya la ne tumna de ya woto mouvement sunit national tara tor saba dawa wen donc dawa tor saba Cheikh Hassan Soli bam la hen sid ko abran bam mi yuwa to dawa yuringa e tumde yuringa na wa represent tumna et fazang mi le me ni pan ni kontare yibe la zabre wakat fa gilli ti ya wonnam dina na ken tawre sida sunnom ne bar ko to wonnam ti wona pa dawa panga ona je ko zugu doni kale la zugu sekr men hin yiri ya wonnam ne nguzu sekra ti ko to wonnam ti wona ti je ko zugu na wadi wonnam ne ngandare wala adam bi gili fa tara tul somne songre la songor han no wo somni adam bi ta boran ti yira ya da ningra han sira saba wonnam wala ran kan ra ya rabirri rele pour dawa somme hembe représentant ko centre sud hembe kale ko don nam ti wonna song bamme ne bamme he intani panga dawa na kenge Cheikh Muhammad na yawre bamda handa je koyra de me woto to dam jilfa ya président adjoint ramba en ye kale wala lipo ramba ti ni di pang buto tori la jeng he mumin de mala ramba mo jilfa hembe ka pour la me de wananti mbahma ha ta har ba hay limam sa yi gobo la littoral ti yilla bi ne bamba tumna bi ne bamba arab bi ne bamba bamme wame nan kilere la blikan tigan tumen pass bum ni honda kare rele ton ko to la me etner fa kan jiye zaken na wawa bi man yilla ta yel belri en yal sani yal sok tekin en diktan yal si le par téléphone damba le nyimi mba pour ngil fa la yal si sok tekin tum ni wonna ndat nera ade ton me katare pu ton hon nan ko yi don nan pu ton hon nan ko ton han tum songo e ton tum ni ko do la pu ay ton na pambala
yam tɩ wẽnnaam yeelame tɩ wama khalaqtu ljinna wal ins illa liyabudun tõnd wẽnnaam naan adem bisle zĩndãmbã b zɛg tɩfa toka bɩ ad yaa bãmb wẽnnaam tũudmã yĩng rẽnd tõnd sã n wa dũni tɩ ya wẽnnaam tũudm yĩnga wẽna yʋʋl sẽn kõd wẽnnaam tũudmã yɛla tõnd sãn basd zagsã n yɩɩd zagsẽ wã wa na n yalsem kelg formation rasmã yiibu bɩd sɩd yals n kelge paam yõod ning sẽn be beelẽ wã wẽnnaam sakr poore relle sã woto d pʋʋsda nebã fãa gilli woto wẽnnaam yaa pãng naab la tõog naabã t'a yʋls tʋʋmna a maan tɩ tʋʋm ning tõnd sẽn na n tʋma tall albarka a yʋlsa tʋʋmã me n kõdo tɩ d paam n tʋma yẽla lebg n le lebd zagsẽ wẽnnaam sõngrã poore woto wẽnnaam t'a zẽka dĩinã la lub kɩfendo tẽngã me be problème dãmb pʋsd woto wẽnnaam t'a tʋm musibu toor-toor n zãag tɩ zamaana la tak ya neerã sẽn be goabga rɩtg gill fãa tak n kõdo wẽna maan segd sõng wẽna zẽka dĩinã wẽna kɩfendo wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بيبيد في قمنا وإننا في غدو وطودي صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكرم لا صحاب سي لا ندوني دا سنام بقولي ما دغدي خلينا نتوقن تونكي دين دول بداجي وفانكي لوبر بودي تبوسا تابا الإسلام أبوسم قد تلغدي ليلسقوا البركة قد وانا تلغدو وانا يلهدو وانا ما نتفاجي لبادك ريلون دا يبي ويا أرزم زمهنا نجمع الأولى على صنبيغا نبيا ما هجر يوم تهدي لفور ناسي لبس ناسي لانو سنزم هدني نوبامة داهم بسي لا ناسي يوم تسيبو لا يوم بسي لا تابو بيوم ده تليا وتونا داري بيوم لو نما شغل سمون قدو تلبام تاب كان تلبو غدا ونيا بادكا أدلي بيبي تونده ديكدا قويبا ni bureau national la président yoringa alhaji Omar Zumurana wiye metir santaka pipi reka poso posi o conseil son compte centre site poso par poso tia bamba on console ni tum kanga nyogolo absolu mapo la bleme yiki yãaga tʋʋmda yelled pʋʋg park wʋsgɔ la d kos wẽnnaam n kɔba tɩ wẽnnaam sõngba b tʋʋma wa pʋga la wẽnnaam faaga zɩɩb nina b sẽn doglba delle b ka be kaane ye la bũlgame tɩ b sũurã beeka b tagsga beeka b maanda doose n yãagd sẽn wa fãa ne doose delle bãmb pʋʋsma loogd poore b yeelame tɩ d pʋʋse bureau régional la président siya alhaji Muhammad Zumudana bat kusro ne bam me ham pabaki yongo win tobo mbawda vin nanki ti nimwi da pam vin bam me sol ma bo ti bang da pam pangam passe ti tum da pam mala dum passa po da bat kusro ya bamba zibo la bam handi ban tukano la kota wẽnnaam tɩ wẽnna lʋm tʋʋma wã n kõba la wẽnna kell n paas b segl sõmbo bãmb pʋʋsmã loogd poore beelm tɩ d pʋʋse la gĩna tɩ d da'awa wa taoor soaba sẽn da zẽkd koɛɛgem mosãwã tɩ yaa bãmb me n beka n get da'awa wa yelle la b get tɩ dĩinã taasdba wama na yɩ neere la wama na yɩ sõma wã la kota wẽnnaam n kõtba tʋʋna kell n paas b segl sõmbo la wẽna paasb nedg bãmba bãmb pʋʋsmã poore b yeelm tɩ d pʋʋse conseil des ilmã wã représenta wa sẽn beka alhaji abubakar bagã bark wʋsgɔ tɩ b sĩndga bãmb me kaane tɩ bãmba yaa moẽn bɛd-bɛda pʋgẽ sulla mo-kãsengã yembde tɩ masaala sãn da be be lame tɩ sã n wa gẽde be b me n pẽlg bãmba n bao vẽenem wẽnnaam sõngda roogd poore relde pʋʋsda bãmb me bark wʋsgɔ poto wẽnnaam n kõtba tʋʋnda kell n paas b segl sõmbo relde bãmb pʋʋsmã loogd poore b yem tɩ b pʋʋse tʋʋmda ba yõgdga patk wʋsgɔ bãmba pa tõog n wa ye la b tʋma
ned sẽn na n wa lebs bãmba wẽnna yaoog tɩ seke wẽnna kell n paas b zo-zẽkde wẽnna paas b segl sõngo bãmb pʋʋsmã loogd poore b yem tɩ pʋʋs limaamba bark wʋsgo la da'wa wa maand b bark wʋsgo ne ned fãa sẽn sak n sɩd basa tʋʋma n na n wa sak boolla n me bao bãngd n paas n la yɩlẽ tɩ tʋʋmda paam malgd n paasa wẽnna zĩndgi laafɩ la wẽnna yik yɩ laafɩ rel koɛɛsã yaa woto d fãa naaga taab n wʋm d biiga sẽn yikaane la kõoda sẽn karem alqur'ana a yem tɩ kul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min almushrikin wẽnnaam nabiyaamã kõ vẽenem ad yaa wãnda la mam sore lislaangã dĩin la mam sore tɩ mam boonne togd wẽnnaam nengẽ ne vẽenem rel vẽenemã kaan yaa bãngda maam a ne ned wa ned fãa gilli sẽn pʋga a maam yẽ me boondame togd wẽnnaam nengẽ ne vẽenem ne bãngde sẽn pidi rel wẽnnaam dĩinã taasgo a bolgda bãngde rel fo me sã n be dĩinã pʋgẽ n yaa dĩinã tao soaba n taasd wẽnnaam dĩinã tʋʋm bãmba ne a taaba sã n paamde formation rãmba n wilgame tɩ bãngda bitame n paase bãngda kɩɩda pãng n paase tɩ tʋʋmda be leb n tar la sãnde la a tʋʋmda leb n malg n paase rel tõnd sũur yaa noogo réseau national sũur yaa noogo ne sẽn ne wala tʋʋm bãmba ne a taaba sẽn yõgende soolmã pʋgẽ kaane n dat tɩ kaane yɩ tɩkre la bilg sõngo ne zĩnsã taaba tɩ tʋʋm bãmba tõoge n duume tɩ dɩ sã n paamdẽ wẽnnaam sõngda loogd poore goamã me yɩta ter-terse boolga yɩta ne hikma a yɩta ne nin-bãn-zoɛɛga a yɩta ne yʋlsgo a wata ne malgde a wata ne zamaana me gãe laafɩ kota wẽnnaam wẽnna kɩt sẽn na n wom bũmb ning fãa gill ka wa a yɩ bũmb sẽn na n nafe a yɩ bũmb sẽn na n yɩ dĩinã zẽkde wẽnnaam sõngda loogd poore rel led sẽn na n baase yaa wala zamaana me sẽn be zu-leesã pʋga kota wẽnnaam tɩ wẽnna gãlg zamaana laafɩ wẽnna gãlg zamaana laafɩ zamaana saoodem me kota wẽnnaam n kõtba wẽnna sõngem ne zamaana zãabo wẽnna sõngem ne zamaana zãabo wẽnna tak laafɩ sik Burkina Faso wẽnna tus zu-leesã fãa gilli yɩs Burkina Faso wẽnda nin-bãn zogta kota wẽnnaam t'a zoed nin-bãanega wẽnda yʋlsg naaba kota wẽnnaam t'a yʋlsd fãa gilli wẽnna yɩlg zamaana n yɩ wẽng buudã fãa gilli la raab yaa wẽng buudã fãa gilli wẽnna gu zamaana la gu zamaana rãmba rel koɛɛsã na n tɩka woto wẽnna rɛɛg salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. إحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah, c'est déjà même qui nous a permis de nous retrouver ici ce matin. Nous pensons qu'un des sujets majeurs qui concerne notre société doit au-delà. Nous acceptons que Mohammed a essayé de Dieu sur lui et son envoyé et son prophète. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ministre de haut commissaire de la province du Zunguero, El Hadj Aboubacar Bayan, le représentant du Conseil des sages et des oulémas du mouvement sunnite au compte de la région du Centre-Sud, Cheikh Hassan Souré, responsable d'Awa au niveau national et formateur, qui est là au nom des formateurs et au nom du bureau national, et Monsieur le Président du bureau régional du mouvement sunnite du Centre-Sud, chers formateurs, chers imams, distingués invités, en vos titres, grades respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme tantôt annoncé, je prends la parole au nom de El Hadj Saïd Cedro, qui est le parrain de la présente activité qui va se dérouler pour 2 jours. Donc c'est un discours que je prononce dans son entièreté, les mots, virgule, ça vient de lui. Donc c'est in extenso que je vais prononcer le discours. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture consacrée à la formation des imams. L'imam, faut-il le rappeler, est un leader musulman dont la lumière illumine les frères pour la bonne pratique de la religion.
C'est au regard du rôle ô combien important de cette catégorie de fidèles dans l'islam que j'ai accepté de parrainer l'activité de ce matin. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour marquer ma considération à ceux qui ont pensé à ma modeste personne pour accompagner cette formation. Je vous réitère ma disponibilité pour les prochaines sollicitations, car servir l'islam, c'est un devoir pour moi, pour ne pas dire une obligation. Chers imams, distingués invités, le thème de la session, la discipline, facteur de cohésion et levier nécessaire pour la réalisation des activités, est très évocateur. Des autorités administratives, politiques, coutumières, aux autorités religieuses en passant par celles militaires, je suis tenté de me demander qui de ces responsabilités, de ces personnalités ne souffre pas de l'indiscipline de nos populations. Notre vécu quotidien l'atteste. Contestation de l'autorité de l'État, des parents, des leaders coutumiers et religieux, le non-respect du drapeau national, le non-respect des fêtes tricolores, pour ne citer que ces exemples. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, conscient de la situation, nous interpelle en soutenant qu'une nation ne se construit pas dans l'indiscipline et le désordre. Chers imams, distingués invités, s'il y a une voie par laquelle nous pouvons passer pour avoir des solutions à ce tableau sombre qui caractérise notre société d'aujourd'hui, c'est bien celle de la religion. C'est pourquoi j'invite chacun de vous à prendre part activement aux échanges et je vous exhorte également à réinvestir les acquis de cette formation une fois de retour dans vos localités pour un changement de comportement, j'allais dire un changement de mentalité. Chers imams, distingués invités, la situation actuelle de notre pays nous invite à redoubler d'ardeur dans la prière, le repentir, la solidarité, la tolérance pour venir à bout du terrorisme. Nous devons alors faire sienne cette parole de Aïcha, la mère des croyants, qui, interrogée sur le comportement du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, disait qu'il était conforme aux prescriptions du Coran. Or, le Coran n'enseigne que le bien. Soyons donc des artisans du bien et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. L'année tonne un pierre en ampore, la salle n'a bien ma pole, ning sab tab salam pole, et dès l'an tout on dit que da koyera, ni toumna banyak, à la Sayid Cedro, si le mimtia no la yim saba, la bam hinyara tonde toumna wotonoa, et arrête le na l'or poter zia koyera, n'en pousse au commissaire, la pousse bureau national là, n'est pas représentant à Cheikh Hassan sur un béton sur Kane, mit baming les formateurs, la pousse à la Hijabokar Barian. Il y a conseil des éléments représentants de béton sur Kane, la pousse président national, la pousse Nero Senzaka en Nord, Bahatuma, Nawaya la Hiburan, mais c'est certain tourna. Tel William Teton n'a y que ni Bawan. En wat on zemi fan, mais comme tu as bayan carrière, la Kaziga de Water Mamenga. La Rélam Tia Sunore, te bam nan zin ton soka yibu kanimam Yuringa, na mam kwera, na pousse Nyamba. Ni mekti gumi hanti hida ya pampa so la datin dik nan ta ton to dama yemri wil kan la boro ya limamsa la bam mi kam tik bam limamsa bam ngi to pumna ya ninga dina ponwa bam pa yala hin kala manre na sak na nya tumna ya miki ti ya sete meng ya ren so te bam nan po to dama baraka ne ho wan to ta singi he te bam mi se kaptun wa dikin du soka to na nya tumna la ble wiliga meti ko zugni ngaton hinyaka ton wiliga meti boro sakam pouran sulugo menga aya nyagare on ko boro wumtaba la gataba li asababo ti tiso ni ton ti ya watu moyenga ma atuma tin pa me yele ya ren soto bam yele yam hanan dik wa to dam ya na sa tum to damba yam san nan dik din to damba yam hanan dik romik to damba ndatun wiliba la toro to sap fan zan kapi ton tenga Burkina Faso kane anan kan nama hede ni ne ba han ya totba ton han na ge ton alhala ya bum ya venra go haner han gan ga saba ton na da taban zakase ton babaram na gan ga saba ton na da taban zakase ko sai na ge ton so zugu
ya tonta te wet buguma migu to tunu e fus inket ta teso ya yon sapta te wet ruh da drapo ta tar sari wilga mo to ton dar fam manama ya bum hin sidgede te ton sulugu menga ay bum ya kwera ya rin so te tenga tor subject yela ya wenga to ko na zia kwera na ta tondo te ton toron bange te ten kamete ten ka yirigiri ten ka kenga tore ne bogo ne tontomi ne bogo sulu men kalam ne bogo sakampo kalam bam nan kan ten kan sabai la hami kam te sorbe mi ton han twen dike yi alha ni nga ton han bewa so ya wuso la bam wangi ham te sor ho to ya tirga ton yira ya dina sor ya ren sot bam dat nan ko ton fa han be kat ya tum ne yinga tir ma ga yingi kelga daba e so ho daba ti bo yinga ton nan pam vinma pore bam tara ti songo te ton han libron kuli ti hanwa ton han pama sapka wa ton nan ton di kamen tahe te bam me han li pam bankanga ana yesa babun kubugur fa ti twing to ron ti me ton zogda wayange han kale ndaki to ton men tarasa wayanga la bam toro boton to yide la belen to bam patin to se kwera ti bam pali bo ton tenga hambe ala ha ni nguru no ya ren so to bam yele ran ton pa na rapanga ani puso la pa na rapanga ani do amongo la pa na rapanga ani libson menga wona mnenge o ya fa koso la kelen pa na rapanga ni son taba tiam sa nan dik ton se wan nan gehe yam nan ye pokapa yam nan ye kize ti fa zan kya ya hanti hindu ndat songre ran din ne yinga wole gar kay ya din kanga ya bukanga yella han wa bewa it fa na tab ngataba it pa gataba panga la le yibati do ramba bu yin ne yen nga ton be sa pokwa na pa me yibzi ga ton nam ha sakte ya ren soto bam dat nan ko tondo tub soka umna aisha tangihe nabiyam zuko da ya bon te para yele nabiyam zuko da ya alqur'ana lem han nangi alqur'an sagna ton boy asagna ton ni ma ne zang la bala ren soto bam yeto ton wiker menga angi tieti ramba imane damba ton zamana pokana poso la baraka wana ngana burkina faso ban assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur le représentant du parrain, Monsieur le représentant du Conseil des oulémas et des sages de la région du Centre-Sud, Monsieur le représentant du Bureau national du mouvement sunnite du Burkina Faso, Monsieur le président du Bureau régional du mouvement sunnite du Centre-Sud, chers formateurs, chers imams, distingués invités. C'est un honneur et un plaisir pour moi de présider ce matin cette session de formation des imams de la région du Centre-Sud. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à tous. En vos qualités de guide religieux, dont je mesure l'ampleur de la tâche dans la société, ce pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant à marquer mon accord pour présider cette cérémonie entrant dans le cadre de la formation des imams de notre région et vous en remercie pour cette marque de considération. Chers imams, messieurs les formateurs, distingués invités, l'importance du renforcement des capacités n'est plus à démontrer, car ne dit-on pas que l'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Les connaissances et compétences acquises durant cette session de formation vous accompagnera tout au long de votre parcours de guide religieux. Cette formation vient à point nommé dans la mesure où elle vous permettra de vous outiller pour contribuer à relever les grands défis que connaît notre chère patrie en ce moment. Chers participants, distingués invités, le contexte actuel de notre pays, marqué par les attaques terroristes, la remise en cause de l'autorité de l'État,
l'incivisme et j'en passe. On finit par convaincre plus d'un que l'indiscipline s'est érigée en vertu dans le pays des hommes intègres. Face à ce triste constat, comme le disait le représentant du parrain, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, interpelle en ses propos le peuple. Aucune nation ne peut se construire dans l'indiscipline et le désordre. Ainsi, le thème de cette formation, la discipline, facteur de cohésion sociale et levier nécessaire pour la réalisation des activités, c'est un thème très évocateur et est en phase avec les préoccupations actuelles de notre pays. À cet effet, je vous invite à vous investir pleinement durant ces 2 jours de formation pour que ce cadre soit le lieu d'échange et de partage d'expériences futures. Toute chose qui permettra de renforcer la paix et la cohésion sociale dans notre région. Aussi, je ne doute point qu'au sortir de cette formation, vous serez des porte-flambeaux auprès des populations pour un changement de comportement. Chers imams, messieurs les formateurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans vous exhorter à prier davantage pour le retour de la paix dans notre cher pays. Je saisis l'occasion pour exprimer ma gratitude et mes encouragements au bureau régional du mouvement sunnite pour ses efforts constants dans la promotion de la tolérance et du vivre ensemble. Aussi, voudrais-je vous suggérer la prise en compte de la formation d'autres couches sociales, notamment les jeunes, les femmes et les maîtres coraniques dans les prochaines sessions de formation sur la thématique. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la session de formation des imams de la région du Centre-Sud. Je vous remercie.